Mayor ah. Gusto ko na to. Picture muna bago kumain eh, no? So many ah. Trip. Ay, papakita ko na lang kayo. Oh. Alright. Kain na na. Kain. Kain na na. Fried rice. May sauce? Oh, yan ano? Ano, mala. Ay. Magsakol na tayo. Wow. Nakita ko. Ako. Ano kaya? Patong muna din. Ang laki no? Sarap. Sino? Hindi ko alam eh. Jellyfish daw, jellyfish. Parang hilaw siya. Parang ano? Medium. Oh. Medium rare. 700多斤。 Wow. Kain na natin to. Solid ba? Solid. Yan lang yung nakain. 4. May bone marrow pa. Sabi niya, kuya nakakatakot ka kumain. Okay, lagay ko na. Ano? Dapat yun. Tapos yung soup. Yung wonton, nga pala yung nangalap nyo kanina, no? Putok batok. Okay lang to, tuyo eh. Sarap nito. Cheat day. Ano na? Before and after. Finish. Sama kami sa video. Bye-bye na. Bye. Bye-bye. Bye na. Pre. Ito naman. Oh. Ito pa daw. Pupunta lang ah. Okay, bye-bye. Bye. Thank you.